Disgrasya guys. Ano ba yun? Ayun. Yun yung nakadisgrasyang itim mo. Sasakyan. Yung sasakyan. Yung may-ari yung nakaputi na babae. Naalis si Pops. Teka. Dapat nakuha yung plate number na, no? Buti hindi tumakbo. Dali. Teka lang si Pops. Disgrasya si Pops. Honda Click, kulay blue. Yun, no? Yung sakyan, no? Kulay itim. Dami na kasi dumadaan, eh. Mas mura to guys. Yan, no? Itim.